चक्रे वनस्पते आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासाभेषजामिदं किलासानाशनम् अनेन शक्तिलासं स्वरूपामकरध्वजम् स्वरूपो नाम ते माता स्वरूपो नाम ते पिता स्वरूपा वित्तमोषधे सा स्वरूपामिदं गृहे यत्तनोजं यदग्निजं चित्रं विलासं जज्ञिषे तदस्तु सुप्रकन्वो यतस्त्वापनयामसि श्यामा स्वरूपं करणे पृथिव्या अद्युद्भृता इदमोषु प्रसादया पुनः रूपाणि कल्पया ॐ श्रीं प्रियै नमः स्वाहा ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं पुरवये नमः विष्णुं दुरन्तं सर्वतोमुखं निषेकं शेषं भद्रं मृत्युमृत्युञ्जयाम्यहम् ॐ स्वाहा पूर्णादर्वे परापदा सपूर्णामकरापदा सर्वायज्ञा संवृञ्जते शमोजन्नाभर ईशमोजन्नाभृत्येणया पशुभिः सह सरस्वती त्वमस्मासु वायस्पोषं नियच्छस्व दिव्यो गन्धर्वो भुवनत्रयस्पतिः नमदाविद्यः तन्त्वायो मे ब्रह्मणा देवदिव्या नमस्तेऽस्तु दिवितेजस्त्वम् ओम अग्नेनया सुपथाये अस्मान् विश्वान् देवविनानि विद्वान् व्योध्यामज्जोरामवेनो भूरिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम नमस्ते गारवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हवैयाय महावेद्ये नमो नमः काण्डत्रयोपाध्याय नमः ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गापवर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश तुभ्य विश्वात्मने नमः कालेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं वस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदबाधाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व यत्करोमि यदश्नामि यच्छोमि यदामि यत्तपस्यामि भगवन् तत्करोमि तदर्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्वदन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषाणि तव कर्मात्मकानि मयि यानि केषां स्मरणं श्रीकृष्ण 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 श्रीयोगेश्वराय नमः श्री योगलक्ष्मी नायिका समेत श्री भार्गवसिंह परब्रह्मणे नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मी नायिका समेत श्री भार्गवसिंहार्पणमस्तु।